So guys, maglalaro tayo guys. Hindi ko alam to guys. Kasi lalaro tayo nito guys. Para level up tayo dito guys. Para maka-level up tayo guys. Mamaya guys, meron pang ibang games guys. Lalaruin natin guys ha. Mamaya guys. Kaya, tapos na ito. Guys, tara. Guys, maglaban na tayo guys sa ibang enemy natin. Tara. Iwas na tayo sa mga gunsang na yan. Tapos, level 5. Kailangan natin epic yung card natin guys. Na natin lang sa kanyang card. Kanyang card. Guys, talo na natin yung card niya. Natalo tayo guys. Sa card niya guys. Ulitin na lang natin guys. Ang laban namin guys. Ang kalaban na yun guys. Mahirap eh. Tara guys. Labanin na natin. Alam ko saan direksyon eh. Guys, ito guys pala eh. Hindi ko pa ito guys, natalo tayo guys. Ulitin natin guys. Hindi yun laro. Guys, Shopee. Yun, Shopee. Shopee lang yun guys. Ayun, diba? Shopee ulit. Guys, kasi makulit ito yung mga ano ko guys. Mga ano ko yan guys. Kaya lang, kung na-stop na yung timer niyan, hindi pwede natanggalin. Yun guys. Guys. Diba nararuin na natin. Ito, raruin natin. Ito, raruin natin. Guys. Tara guys. Stop version natin. Guys, ito. Guys, play blades. Pero hindi lang handle. Ito. Guys. Gawin natin to guys. Guys, pwede natin na guys. Gawin na guys. Hintayin nyo lang natin guys. Hintayin nyo lang guys. Ayaw naman. L na lang kaya.